Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di malam Ahad yang mulia ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya di Tahsin online gak ngaji gak asik ya tentunya di sesi talaki bersama Ustaz Rudini dan alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Seperti biasa sudah diberikan nomor, nanti akan dipersilakan oleh Ustaz dan tinggal disebutkan ayat yang akan dibacanya ya. Baik, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mudahkan lancarkan kegiatan kita pada malam hari ini dan semoga selalu berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya Anda serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, sahabatku yang baik, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang luar biasa yang Allah titipkan tentunya. Semoga senantiasa terus terjaga nikmat ini. Semoga senantiasa dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga senantiasa juga dan melimpahan rahmat taufik serta hidayahnya dan semoga Allah terus memberikan kita keistiqomahan dalam hati kita, dalam dada kita untuk taat beribadah kepadanya. Sahabatku yang baik rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, rutinitas kita setiap malam Ahad, semoga rutinitas ini terus terjaga sampai nantinya ya, karena bisa jadi ya rutinitas ini menjadi perbuatan istiqomah yang Allah tetapkan. Jadi memang sudah bukan agak lama, lumayan lama kita apa eh, merutinkan di majelis malam Jumat, malam Jumat lagi malam malam Ahad, malam Sabtu, malam Ahad ya sudah lumayan lama ya, kurang lebih sebelum COVID dan eh, COVID setelah COVID lagi ya. Kayaknya kita mulai itu sebelum COVID kalau nggak salah. Ya, ya, alhamdulillah teman-teman. Tentunya ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, istiqomah di jalan yang hak, di jalan yang benar. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan ya kita terus diberikan keistiqomahan. Walaupun ya seandainya ada uzur syar'i yang memang tidak memungkinkan kita untuk ikut serta dalam majelis ini, yang mudah-mudahan Allah catatkan sebagaimana pahalanya kita selalu ikut serta dalam hal itu. Karena Nabi juga pernah berkata seperti itu ya. Ketika kebiasaan yang kita lakukan eh, sudah kita jadwalkan atau rutinitaskan dan pada hari itu kita berhalangan hadir karena unsur syar'i, maka Allah catatkan pahala sebagaimana pahala yang kita hadir di dalam. Nah, mudah-mudahan ini menjadi rutinitas kita yang Allah sudah tetapkan dalam hati kita, Allah tetapkan dalam waktunya, dan Allah tetapkan pahalanya. Baik sahabat yang baik Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari yang pertama, Bu Rita Rahayu, Bu Fatmi, terus Pak Nugroho, Bu Eni, Bu Ninu, ya, ini terus Bu Samini, selanjutnya Bu Sartina, Bu Ise, Bu Haja Megawati, dan Bu Feni serta Kang Andi, Kang Henry ya. Nah ini Bu Ise sama Bu Megawati ini sudah janjian, pasti 8 9, kalau 9 8, kalau enggak pokoknya dia berurutan ini. Yang dua orang ini Masya Allah. Mudah-mudahan saling apa namanya saling menguatkan ya. Karena sebelum mulai saya ingatkan ya, jadi sahabat itu ya, pentingnya bersahabat dengan orang yang soleh itu nanti di akhirat di surga neraka itu yang akan berikan syafaat. Ketika ada orang yang meninggal dunia dan ingin keluar dari itu, dia ingin bukan ingin harta, tapi ingin teman yang baik, teman yang soleh. Karena
teman yang soleh akan memberikan syafaat terhadapnya. Ya. Dan juga orang yang berteman karena Allah, berpisah karena Allah, ya, bertemu karena Allah, maka Allah akan naungi dia nanti di hari akhir. 7 naungan yang mana tidak ada naungan selain naungan itu, salah satunya adalah orang yang bertemu karena Allah, yang berpisah karena Allah. Mudah-mudahan saya ya bisa diterima oleh antum semua sebagai teman, sebagai sahabat, dan juga antum saya terima sebagai teman, sebagai sahabat, sehingga mudah-mudahan nantinya kita bisa saling menaungi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Ibu Rita Rahayu, makranya atau hancanya, surah apa, ayat berapa, kalau bisa halamannya biar teman-teman juga di rumah bisa nyimak. Ya. Surat Al-Muzammil ayat 20. Al-Muzammil ayat 20. Ya, teman-teman, Ya. Al-Muzammil ayat 20. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'aka wallahu Ulang. yang mana Ustaz? Ta'ifatum minal ladzina ma'ak, bukan ma'ak, bukan ma'ak. Nama ak ya. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Nggak panjang. Nama ak. Ma'ak, ma'ak. Ma'ak. Gitu Ustaz? Pakai ain. Nama ak. Bukan ma'ak. Wa Ma'ak. ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ma'ak. Nama ak. Coba Gitu, Ustaz. ak. Ak. Coba wa ta'ifatum. Ulang lagi ya Ustaz. Wa ta'ifatum. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima allan Jangan terlalu lama. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. Alima allan tusuhu fataba alaikum faqra'u ma تحصوه علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma yatabassaru minal Qur'an. Ulang. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum mardo wa akharuna
yadribuna fil ardi yablaghuna min fadlillah. يبتغوا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. Fadlillah, jangan fadlillah, Fadlillah gitu Ustaz. ya, jangan mantul. Ya enggak Ustaz. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah fa aqra'u enggak ini ya. Enggak kol-kolan enggak Ustaz ya? Ya kol-kolah, tapi Anda menambahkan a, Ibu. Jangan fa'aqra'u. Faqra'u. Ya. Iya salah. Iya. Faqra'u ma tayassara minhu wa Udah panjang aqimus. hunya. Oh iya. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Faqra'u ma tayassaru. Salah. Faqra'u ma yassaru minhu wa aqimus. Faqra'u ma tayassara minhu tayas benernya. Faqra'u ma yassara minhu. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullah wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah. Wa aqridullaha qardan, bukan qardan, qardan ha. Wa aqridullaha qardan hasanah. Jangan nama-nama don has, bukan. Qardan hasanah. Wa aqridullaha qardan wa aqridullaha qardan hasanah. Qardan hasanah. Wa aqridullaha qardan hasanah. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajriduhu Enggak ada rohnya. indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairu wa aqdo
huwa khairu wa a'zama ajran hastaghfirullah. Jangan bikin-bikin huruf. Ulang ya Ustaz. Huwa khairu wa a'zama ajran Bikin-bikin hastaghfirullah. huruf. Jangan bikin-bikin huruf dadah di situ. Hah? Huwa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah. Oh, hajaru ya. Huwa khairu wa a'zama Ro bukan dru. Bu, ro bukan ru. ajru. Huwa khairan. Ro, Hu- ro, Huwa ro. khairu. Salah Ustaz. Huwa khairu wa a'zama ajran wastaghfirullah. Gitu Ustaz. Ya, Innallaha ghafurur rahim. ya. Syukron Ustaz. Afwan. Sadaqallahul azim. Semangat, 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 semangat. Jangan bikin-bikin huruf. Jadi kalau huruf segitu jangan ditaruh huruf ta, huruf pro, huruf waw, huruf h, bukan, bukan. Huruf segitu ya segitu baca jangan ditambah-tambah. Ya Ustaz. Syukron Ustaz. Iya, afwan. Bu Fatmi silahkan sekarang Ya, makronya apa? surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Baik Ya. teman-teman, Bu Fatmi Al-Insyiqaq ya, biar bisa nyimak teman-teman yang lain. Baik, silakan, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu zanna allan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq
tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Gimana Ustaz? Kurangi huruf yang sukun mantul. Menun. Oh, di mamnun gitu. Dikurangi dengan cara sempurnakan hurufnya. Terus yang Oh, iya, kedua, Ustaz. usahakan bacanya lebih datar. Sehingga ya terdengar mana yang mantul, mana yang berlebihan, mana yang kurang. Pasti terdengar kalau dia lebih datar baca. Ya, Baik, Ustaz. cukup Bu Tadmi ya. Masya Iya. Allah. Barakallahu fikum. Makasih Ustaz. Sama-sama. Pak Nugroho silahkan. At-takatsur. Baik, silahkan Nugroho. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik. Huruf bibir, letakkan di huruf bibir. Contohnya misalnya begini. Di ta'awuz. Ya, coba ulang ta'awuz wasmalah coba. Oh, gitu. Ulang aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa saya bilang berhati-hati gini. Ketika mim nirrajim, misalnya ar-rahmanirrahim, cukup di dua bibir. Jangan sampai masuk ke dalam-dalamnya. Contohnya begini bunyinya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi telan ya. Oke. Ya. Pendek aja, jangan kepanjangan maksudnya. Iya. Ya, ini siap. rahim. Walaupun dia panjang tetap masih di sini. Di bibir. Jangan sampai dia ditelan masukin. Oke. Atau nirrajim. Jangan begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja cukup ya, gitu. Segitu nirrahim. Oke, jangan kepanjangan lah pokoknya ya. Nah. Oke, syukron. Afwan. Yang lainnya gimana, Tat? Alhamdulillah sudah semakin membaik Pak Nugroho, tidak terlalu tergesa-gesa dan membuka huruf sewajarnya ya. Jadi tidak boleh membuka huruf berlebihan. Itu yang tidak boleh. Tapi alhamdulillah sudah bagus. Tinggal huruf-huruf akhir yang misalnya tadi him.
Oh iya, M-nya Nah, selalu M itu kepanjangan. mu'min. Iya. Kalau Benar tasdid nggak boleh ya? masalah. Kalau dia tasdid boleh ya tadi Tasydid ya? boleh, boleh. Oke. Tapi tidak boleh ditelan. Hanya sampai di Sam- bibir. Bibir. Oke. Bibir Jangan sampai dalam ya tadi ya. Bibir dalam iya, ya. Bibir iya, dalam ya. iya aja. Ah. Batun siapa aja. Misalnya Oke. kalau dia apa tasdid segitu, jangan sampai dia Panjangan kan ya. beda. Coba ya. Dengan Siap, siap. beda. Iya. Siap, Tat. Nah, Siap. nah, Koreksinya. khair Syukron, syukron. insyaallah, khair insyaallah. Syukron, syukron. Afwan, afwan. Baik, siapa sekarang? Bu Eni, silakan Bu Eni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni di Surah Surah maksudnya, bukan di Jambi. surah Al-Mujamil juga kayak berita tapi di Al-Muzammil. Ustaz di ayat Tapi 11. ayat 11. Baik, teman-teman. Al-Muzammil ya, biar bisa nyimak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة Nggak panjang, وعذاب Sobo. غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة Za panjang. Zanya وعذاب panjang. وطعاما ذا غصة So nggak وعذاب panjang, Bu. Ibu, shotnya nggak panjang. Saya contohkan ya. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة Jangan وعذابا buru-buru, jangan buru-buru Bu. Gussotiu, jangan gussotiu, bukan begitu. Sod itu ada dua. Sod yang pertama dia sukun, sod yang kedua harokat. Maka dilengkapkan dia digantikan dengan tasdid. Jangan buru-buru. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما Nah, seperti itu, Masya Allah. يوم نرجف Ta ta الأرض ta 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 ta. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يوم ترجف الأرض Jangan buru-buru, Bu. Jangan buru-buru يوم ngaji itu. يوم ترجف الأرض Bu, saya contohkan والجبال lagi ya. Shh. Jangan ngaji yauma tarjuful ardu wal, bukan begitu. Sempurnakan lamnya itu tawasud namanya. Jangan buru-buru. Misalnya yauma tarjuful ardu wal, bukan begitu. Yauma tarjuful ardu wal jibalu ar, ya,
ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Coba ulang. يوم تر يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Itu bisa. Ya, Ustaz. Masya Allah. Lanjut. Inna arsalna ilaikum rasulan sahidan alaikum Jangan kama. lama-lama. Hah? Jangan lama-lama. Gimana? Dan alaikum tidak boleh. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum misalnya. Jangan dia dan alaikum, jangan lama-lama. Dan begitu. Nah, Ustaz ya. Inna arsalna ilaikum rasulan sahidan alaikum. Nah, begitu. Sahidan Panjang alaikum. dong, syahnya panjang. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Nah, jangan panjang. Fir'auna rasul, jangan panjang. Kama arsalna ila. Bilang. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya. Fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul lildana shiba. Ulang. Fakaifa tattaqun. Ulang. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul lildana shiba. Ini sama gitu bacanya Ustaz ya. Ya, as-sama. As-sama'u munfatirun bih. Kana wa'du Kana wa kana wa'du maf'ula. Inna hadhihi tazkirah. tadhkirah. Inna hadhihi tazkirah. Faman syaa'a attakhadha ila Ulang. Faman syaa'a attakhadha ila Tidak panjang kok. Faman syaa'a attakhadha ila attakhadha ila. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Baik, cukup Bu. Masya Allah. Bagus sebenarnya, mizannya sudah bagus. Cuman memperhatikan huruf tuh lebih diperhatikan lagi. Masih keder-keder Ustadz. Afwan. Bahasa apa keder saya nggak tahu tuh.
Jelaskan siapa keder tuh. Pendek apa keder pendek? Kedar, Nah, dia kedar. mungkin tahu. Grogi Ustaz. Oh, la haula wala quwata illa billah. Anak baru tahu. Oh, anak nggak tahu Iya, bahasa begitu Kedar, mas. Tan. Bahasa Sunda kedar ya kan. Kedar. Kedar. Ngeder. Aduh, ada-ada aja bahasa teh. nah Ustaz, izin lab duluan ya Ustaz, mau beli obat. Iya, Allah ya Syukran syif. Ustaz. Anta syafi la syifa la syifa. Syifa la yughadiru saqama. Ya, semoga Allah sembuhkan dan Allah Amin. mudahkan. Amin. Amin. Syukran Ustaz. Ya, Bu Dino silakan. Baik, Ustadz. Sehat. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini Al-Adiyat. Ya, silakan. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Tebalkan dikit. Fa'atharuna. Tebalkan rohnya sedikit. Fa'atharuna bihi. Fa'atharna bihi naq'a. Ya, Fasa faw- Fawasatna bihi jam'a. Innal insana Innal insanal khairi lasyadid. ulang. Ya. Innal insana li rabbihi Oh lakanud. iya. Langsung ke bawahnya tadi ya. Ya, Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. tanya panjang, ulang. Wa innahu ala dzalika lasyadid. Wa Wa in innahu ala dzalika lasyahid. ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. baik. Ya. Bu Nino, A, I, Ya. U ya. Iya. Ingatan. A, I, U. Rabbihim, rabbahum, rabhu, A, I, U. bihu. Ya, begitu di apa namanya? Dilembutkan, dilembutkan. Ya. Ulang. Syukran, barakallahu Sudah. fikum. Cukup, Oh, cukup. baik. Syukron, Ustaz. Afwan. Bu Samini silakan. Sampai mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Sekarang Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah Al-Mujadilah. Ya, ayat berapa? Mujadilah ayat berapa? ayat 4, ayat yang keempat. Ayat keempat, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من qablihim. Ini boleh langsung Pak Ustadz ya? Ya, waqad anzalna. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فننبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Baik, lam Ifzul Jalalahnya kurang tebal. Gimana Ya, tadi Pak Allah, Ustadz? wallah, tebalkan sedikit lagi. Jangan wallah. Oh, dari balot tadi ya Pak. Ya, wallah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Baik, nanti kafnya dikurangi sedikit, jangan terlalu masuk. Sumal kafu asfalu. Baik, Kafnya ya, jangan terlalu masuk. Misalnya ku misalnya. Ya, terlalu ke kof Pak Ustadz ya. Oh, kurang ya hamas. benar. Oh, terlalu ke Ya, kof. ya, jangan terlalu masuk. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, Bu Sartina silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Surah Al-Balad. Al-Balad, Al-Balad. silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghobah
yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru. Ya Ustaz. Ya, lanjut. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narum muqadah. Nah, Ustaz, koreksinya. Baik, alhamdulillah cukup baik untuk soal balad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fikum. Bu Yusuf silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mumtahanah. Sekarang yang ke-7. Ya, lanjut. Al-Mumtahanah ayat ke-7. Ya. Ya, teman-teman silakan. Kalau mau menyimak silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Usahakan ketika Allah jangan sampai bibir kedua bibirnya terangkat. Jadi wallah, wallah, jangan begitu. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Gimana Ustaz? Ya. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum faulaika humul zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum
المؤمنات مهاجرات فامتحنوا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Baik, cukup. Sadaqallah. Gimana Ustaz? Cukup. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Afwan. Lanjut silakan. Ustaz, surah An-Naba ayat 31. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Mafa. Ulang Ustaz. Inna lil muttaqina mafaza. Ya Ustaz. Ya. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kithaba
Jazaa'an min rabbika ata'an Kembali lagi. hisaba. Ustaz. Robbi apa Oke. Robbi? Robbi. Kita ulang lagi. Ulang Ustaz ya. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Panjangkan toknya, kurang panjang. Ya, kurang panjang. Jazaa'an min rabbika ro sudah. Bukan ro-nya, mbak tasdid itu. Yang mana Ustaz? Robbi bukan Robbi. Baru Jangan kembali lagi, kembali lagi Bu. Ustaz ya. Iya. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawa. Ulang. Ulang Ustaz. La yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Baik. Jangan ulangi lagi yang Robbi. Baik. Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Terus sekarang 10 buff ini. Baik, mana? Andi teh. Iya Ustaz. Oh, baik. Kang Andri, lanjutkan dulu Bu Feni ya. Saya izin ke belakang dulu, bisi lama. Nah, Ustaz. Silakan, mohon disimak Bu Feni. Silakan Bu Feni sama Kang Andi saja dulu. Silakan. Izin keluar sebentar. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz Henry, hadir Ustaz Henry? Ya. Baik, sementara Ustaz Rudini ada izin dulu ke belakang. Antum bertugas untuk menyimak dulu. Silakan untuk Uni Feni ya sekarang. Surat apa? Ayat berapa? Mudaththir ayat 31. Mudaththir 31. Mulai Ustaz. Silakan Ustaz Henry.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina wa la yartaba alladhina utul kitab ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بالدين حتى أتانا اليقين. Baik, cukup, Nifeni. Ustaz. Mungkin masukannya di hentak-hentaknya agak dikurangin lagi ya. Masih ada ya? Masih. Misalnya wama waja'alna, nah gitu itu dikurang-kurangin. Jadi diratain aja. Wama ja'alna ashaban nari illa malaikah. Ya, wama ja'alna. Nah, itu dikurangin sedikit lagi. Masih ada sisa-sisa mungkin ya, sisa-sisa yang lama. Kemudian untuk ro sukun, misalnya walaili il adbar, bau tebal tapi kurang tebal sedikit, bau agak ya, ada bau begitu. Nah, jadi ada yang sudah pas, ada yang masih ngambang gitu, nah konsisten. Ya, baik. Itu untuk sementara nih Feni ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Wa'iyyakum ahsanul jazaa. Jud. Selanjutnya Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Al-Haqqah ayat Silakan. 36. 36. Enggak, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isinya ditekan lagi. Minasyaiton. Jangan buru-buru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Jangan nirrahim. Nirrahim. Nirra. Ya, nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'amun illa min ghislin. La ya'kuluhu illal khati'un. Fala uqsimu bima tubsirun. Uqsimu, jangan uqa tapi uqsimu. Ditebalkan lagi qafnya. Uqsimu. Fala uqsimu bima tubsirun. Wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqawli syair. Qalilan ma tu'minun. Wala biqawli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Tanzilum min rabbil alamin. Rabbi, rohnya ditebalkan mirrabbi. Mirrabbi. Tanzilum min rabbil alamin. A'na minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lahaqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Baik, mereka. Ya, koreksi. Mungkin ini ya tadi kesempurnaan harokat, kemudian kalau ro, jadi kalau tasdid mirro, langsung mi-nya tipis, soalnya mirro.
Iya, kurang Kemudian tebal. ya di waw tasjid ya, walau taqaw wala alaina wattaqaw wala alaina. Begitu. Dengan taqawwala tapi taqawwala alaina. Kurang penekanan. Kurang tasdidnya. Ya, ditekan di tasjidnya di waw. Mungkin itu sementara. Kemudian di nun tasjid konsisten harus disamain ya. Wa innahu ada yang kepanjangan tadi di apa? 49 wa in itu beda dengan di 48. Jadi harus konsisten kalau dua harokat yang nun tasdid ya gunahnya. Gitu Mbak Eka ya. Ya, baik. Jazakallah khairan. Wa iyyaki wa ahsanul jazaa. Barakallahu fiik. Ibu Fatia, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surat Al-Qiyamah Ustaz. Ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan yajma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Wa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabb. Kan wazar tapi wazar. Oh iya. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Summa inna alaina bayana. Kalla. Ya. Ya Ustaz, koreksinya Ustaz. Ain dialirkan lagi ya. Misalnya di tadi. Fattabi' yang fattabi' ya. Fattabi' jalabi, jangan jalabi ya. Jalabi. Jadi tahan juga mengerti jalabi. Jangan ya. Jadi ke hidung lagi. Itu huruf sebelum A itu ikut saya tuh Ustaz ya. Ikut ya. lari ke hidung.
Ya, Huruf jangan sebelum ainnya itu apa ikut kayak ainnya. ainnya yang ke hidung ainnya. Lita, lita, jadi lita, jalabi lita. Oh ya, ya Ustaz. Ya. Ya. Selanjutnya Makasih ya Bapak Ustaz. Syukron. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat sih. Surah Al-Mumtahanah ayat pertama. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal afwan nggak nyampe. Ulang ya Ustaz. Tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum bil mawaddati wa ana a'lamu bima bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Yafqafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatu ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء
وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Baik, Koreksinya Ustaz. cukup insya Allah. Mungkin di Ismul Jalala, wallah, jangan wallah, wanya tipis Allah. Wallahu, wallahu. Wallah. Baik Ya, Ustaz. begitu ya. Wallah. Anda serahkan kembali ke Ustadz insya Allah. Jazakallah khair Ustaz Henry. Baik teman-teman, mohon maaf tadi. Silakan, berarti sekarang siapa? Taita berarti. Ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Taita sehat. Alhamdulillah. Samulihna Ustadz. Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah. Melanjut yang kemarin Ustadz, Surah An-Nisa ayat 94. Ya. Satu ayat ya Ustadz. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Koreksinya Ustaz. Baik, cukup. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Amin. Jazakillah khair. Bu Asri silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya lupa surat Al-Adiyat Ustaz, Masya Allah, astagfirullah lupa. Iya. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا Tebalkan fa'asarna bihi. فأثرن به نقعا. Itu A-nya Ustaz. tipis, ro yang tebal. Fa'asarna. Athar. Fa'atharna bihi Tebal itu. naqo. Gimana Ustaz? Fa-nya tipis, Fa, ro-nya yang fa. tebal. Iya, fa. Fa'asa ke ro Fa, tebal. fa, Fa'asarna. Fa'athar, fa'atharna bihi naqo'a. Ya. Gimana Ustaz? Fawasaqna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baik. Bacanya Ustaz. Lebih dilembutkan ketika lin, misalnya ai atau au itu lebih lembut. Kurang lembut ya Ustaz. Jangan sampai dia au atau ai gitu, jangan. Oh. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, insyaallah. Sama-sama. Baik, silakan siapa sekarang. Halo Ustaz. Ali Imran ayat 1 halaman 63. Ali Imran ayat 101 Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Cukup Ustaz? Baik, alhamdulillah. Koreksinya Ustaz. Ya,
cukup insyaallah taala. Baik, Kak Adi silakan. Ustaz. Al-Baqarah halaman 32. Ya, lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Lanjut Ustaz. Baik. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Cukup Ustaz? Cukup insyaallah. Syukran Ustaz. Ada video. Oh, ada video. Oh, ini belum diaktifkan. Astagfirullah. Baik, teman-teman, alhamdulillah. Ya, ganti HP soalnya HP Ana. Pas qadarullah baterainya habis ganti HP istri. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum teman-teman. Alhamdulillah. Semoga menjadi amalan yang terus istiqomah tentunya teman-teman. Allah suka amalan yang kecil tapi terus menerus dilakukan. Ya, mungkin ini tidak sebanding dengan perjuangan antum semua ya. Ya, mungkin hanya 2 ayat, 3 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tapi terus kita lantunkan setiap minggunya. Ada penambahan ayat yang kita baca. Maka ini mudah-mudahan menjadi istiqomah dalam dada kita sebagaimana yang kita terus minta kepada Allah. Allahumma rzuqna istiqamah ya Allah, anugerahkan kepada kami semua istiqomah di dalam dada, karena ya mudah-mudahan keistiqomahan yang sedikit ini membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Jangan remehkan hal yang kebaikan sedikit pun apapun itu. Mudah-mudahan yang sedikit itu yang akan membawa kita menuju kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit itu yang akan menjadikan hisab kita menjadi ringan, sebagaimana doa kita yang selalu kita baca setiap tahiyat akhir ya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang sangat ringan. Bahkan kita minta kepada Allah agar kita tidak dihisab teman-teman, karena bergetar ya. Makanya sungguh kalau ketika kita orang mukmin itu masih senang harusnya.
mendengar atau membaca ayat Maliki Yaumiddin, itu dia harus senang. Kenapa? Maliki Yaumiddin, Allah yang akan merajai hari kemudian. Berarti tinggal kita berbuat baik aja, Allah yang akan mengadili kita semua. Ya, tidak ada celah untuk berbuat tidak baik, karena Allah yang maha adil, nanti Allah yang maha mengadili, Allah yang maha merajai. Lagi kita baca Maliki Yaumiddin, ya, yang merajai hari kemudian. Maka inilah teman-teman yang ngajar ngaji, teman-teman yang tetap dalam kebaikan, mudah-mudahan Allah tersisa dalam kebaikan. Saya ucapkan syukran barakallahu fikum ke teman-teman juga yang kemarin alhamdulillah Allah takdirkan, Allah pilih antum yang sudah memberikan korbannya. Masya Allah, sangatlah ramai, sangatlah Masya Allah, luar biasa mereka senang di sana. Dan mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan kalaupun saya pun di Cimahi ya ataupun di Bandung, ya kita akan tetap berkorban untuk pelosok negeri. Insya Allah tahun depan juga mudah-mudahan bisa di pelosok, di Lombok juga, yang bagian Lombok Tengah, bagian selatan teman-teman, di sana di pesisir pantai yang memang tidak terjamah oleh oleh orang-orang yang itulah. Sebagaimana kemarin saya dapatkan informasi bahwa sapi Pak Presiden itu disembelih bagian Lombok Tengah, tapi tidak sampai ke sana. Ya, mudah-mudahan nanti kita yang sampaikan ke sana. Begitu teman-teman ya, insya Allah. Lain mumpung dari sekarang ya, 1000, 2000, 1000, 2000 niatkan untuk kurban tahun depan. Insya Allah saya akan pulang. Kalau hari Adha saya pulang seminggu sebelum Adha atau 3 minggu sebelum Adha saya pulang ke Lombok untuk tetap saya sampaikan hajat saya pribadi dan untuk hajat kita semua. Kita berkorban di pelosok negeri ini. Insya Allah nanti ke tempat-tempat yang lain, mungkin di Lembang, di mana yang memang dia pelosok-pelosok yang terpencil, mungkin di Garut dan sebagainya. Kita akan cari tempat-tempatnya. Karena memang anak tahu tepatnya di Lombok tuh yang pelosok-pelosok, ya saya habiskan yang Lombok. Selebihnya nanti insya Allah kita carikan tempat. Mungkin nanti kita akan gabung sinergi ya. Kalau anak lagi nggak pulang ke Lombok, mungkin sinergi dengan Kang Andi, Pak Henry, kita cari tempat di pelosok. Di sanalah kita berkurban insya Allah ta'ala. Baik teman-teman. Nah, dan mudah-mudahan juga murah-murah di sana hewan kurbannya ya. Seperti yang murah di sini gitu insya Allah. Baik, kita cukupkan mungkin malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mudah-mudahan pahala terus mengalir sampai ke orang tua kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan juga kita doakan saudara kita yang sedang diuji sakit, Allah sembuhkan dan angkat penyakitnya. Ketika saudara kita mendapatkan musibah, mudah-mudahan Allah angkat musibahnya. Ketika saudara kita mendapatkan nikmat, mudah-mudahan dia bertakwa atas nikmat yang telah Allah berikan. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz, waktunya semoga menjadi pahala jariah buat Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran buat semua teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah ditalakikan. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan selanjutnya ya, hari Jumat di sesi materi dan juga talakinya di Sabtu malam seperti ini. Ya. Selamat beristirahat, semoga Allah mudahkan segala urusan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar Ustaz. Silakan. Assalamualaikum.